what did the Lord Jesus Christ say to his disciples प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो before he went away उहाँ जानुभन्दा अघि to heaven? स्वर्गमा John 14th chapter. यूहन्ना 14 अध्याय 16th verse. 16 पद I will pray the Father, म पितालाई प्रार्थना and he गर्नेछु shall give you another comforter, उहाँले अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ that he may abide with you forever. ताकि उहाँ सदा तपाईसँग बास गरोस् Even the Spirit of truth, सत्यको आत्मा whom the world cannot receive, जुन चाहिँ संसारले लिन सक्दैन because it seeth him not, किनभने संसारले उहाँलाई देख्न सक्दैन nor neither knoweth him. न उहाँलाई जान्नै सक्छ The world does not know him, संसारले उहाँलाई चिन्दैन but you know him, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्दछौ for he dwelleth with you and shall be in you. किनभने उहाँ तिमीहरूसित बास गर्दछ अनि तिमीहरूसित हुनेछ You see, my friends, when the Lord Jesus left his disciples, जब प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई छोडेर जानुभयो you would think that there would be a great gap, a great vacuum. तपाईले सोच्नुहुन्छ होला कि त्यहाँ ठुलो फाका हुन्छ भनेर Now, when the Lord Jesus went from this world, जब प्रभु यीशु यस संसारबाट जानुभयो he said, I am going to give you a comforter, उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई सल्लाहकार दिनेछु that he may be with you forever, always. ताकि उहाँ तिमीहरूसँग सदा सदा भइरहोस् You see, when you have this Holy Spirit, जब तपाईहरुसँग पवित्र आत्मा हुन्छ then your words are different, तपाईको शब्द अर्कै हुनेछ your actions are different, तपाईको काम अर्कै हुनेछ your tastes are different. तपाईको स्वाद अर्कै हुनेछ Today, the world has become so powerful, आज संसार यति शक्तिशाली भइसक्यो people are only thinking of how to get more money, how to get more money, मानिसहरूले कसरी बेसी भन्दा बेसी धन एकट्ठा गर्न सोचिरहेका छन् how to get rich quickly. कसरी चाँडै धनी हुने See, I want to be full of Jesus. म यीशुले पूर्ण हुन चाहन्छु Then I can serve the people. म त्यहाँदेखि मानिसलाई सेवा गर्न सक्छु Then I can be a blessing to everybody. म त्यहाँदेखि सबैको लागि आशिष हुन सक्छु Otherwise, नत्र भए you see, I would only become an avaricious, covetous person. नत्र भए त म एउटा लोभी व्यक्ति मात्र हुनेछु Getting more money, पैसा हात पार्ने thinking all the time about money. जहिले पनि पैसाको बारेमा मात्र सोच्ने You see, but what did Jesus say? तर यीशुले के भन्नुभयो I will give you the Spirit of truth. म तिमीहरूलाई सत्यको आत्मा दिनेछु Spirit of truth. सत्यको आत्मा Now, what is the Spirit which is working in you? तपाईभित्र काम गर्दै गरेको आत्मा के हो Lies used to come to my tongue very easily. मेरो ओठमा झुट एकदमै सजिलोसँग आउँथ्यो So quickly lies would come. सजिलोसँग झुट आउँथ्यो What is that? त्यो के हो That is called a lying spirit. त्यसलाई झुट बोल्ने आत्मा भनिन्छ The Bible says, बाइबलले भन्दछ when a lying spirit came upon some false prophets, जब झुटा अगमवक्ताहरूमाथि झुट बोल्ने आत्मा आयो they would tell the king,
उसले राजालाई भन्थ्यो उनीहरूले Oh, go to the battle. You will win the battle. लडाईँमा जाऊ तिमीले लडाईँ जित्ने छौ। Then King Jehoshaphat, त्यहाँदेखि जेहोसफात राजाले he said, have you not got any true prophet? A true prophet who will tell the truth? के तिमीहरूकोमा कुनै सत्य अगमवक्ता छैन जसले सत्य भन्न सक्छ? And this prophet came and said, अनि यो अगमवक्ताले आएर भन्यो, today in the battle you are going to be killed. आज युद्धमा तिम्रो मृत्यु हुनेछ। So King Ahab said to King Jehoshaphat, अहाब राजाले यहोशाफात राजालाई भन्यो, see, I told you this man will not give a favorable verdict or prophecy. मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ यो मानिसले हामीलाई मनपर्ने जवाब अगमवाणी दिने छैन। See, when we go to a doctor, जब हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ, see, I went into hospital last August. म अगस्तमा अस्पतालमा गएँ। I preached in Manipur मैले मणिपुरमा प्रचार गरेँ, and then in England इङ्ल्यान्डमा प्रचार गरेँ, and then in France. फ्रान्समा प्रचार गरेँ, And then finally, and Germany, अनि जर्मनमा मैले प्रचार गरेँ। and when I went to America for the retreat there, म जब अमेरिका रिट्रिटको लागि गएँ, I had an appointment with the doctor. मेरो डक्टरसँग तारिक थियो। So when I went to the doctor, जब म डक्टरकोमा गएँ, he said, oh, we'll do this quickly. यो हामी छिटोसँग गर्नेछौँ। But what happened? तर के भयो, I had to stay so long in the hospital. म हस्पिटलमा धेरै बस्न पर्यो। In fact, my heart actually stopped in the hospital. यहाँसम्म कि मेरो हृदय अस्पतालमा रोकियो। See, a true verdict could not be given by my heart specialist. मेरो हृदयको डाक्टरले एउटा ठिक ठोस निर्णय चाहिँ दिनै सकेन। In 2 days, we'll send you away. 2 दिनमा तपाईँलाई हामी पठाइदिनेछौँ। But I almost died in that hospital. तर म त झन्डै नै मरिहालेँ। Now, do you want the spirit of truth? अब के तपाईँलाई सत्यको आत्मा चाहिन्छ Or do you want a lying spirit? या तपाईँलाई झुट बोल्ने आत्मा चाहिन्छ? Today, आज we see a lying spirit all around us. आज हामीले झुट बोल्ने आत्मा वरिपरि देख्दछौँ। Children speak lies, नानीहरूले झुट बोल्दछन्, lies in the family. परिवारमै झुट छ। And one woman said, my husband speaks so many lies. एउटा स्त्रीले मलाई भनिन् मेरो लोग्नेले धेरै झुट बोल्ने गर्दछ। One man's businessman said to me, एउटा व्यापारीले मलाई भन्यो, I am full of lies. म झुटले भरिएको छु। My TA bills, travel bills, lies. मेरो यातायातको खर्च सबै झुट छ। My wife and my son, they don't trust me. मेरो स्वास्नी र मेरो छोराले मलाई विश्वासै गर्दैन। Full of lies. झुटले I भरिएको, am a hypocrite. म झुटले भरिएको पाखण्डी हुँ। That is what this man said to me. यो मानिसले मलाई त्यो भन्यो। Listen, my dear friends. मेरो प्रिय मित्रहरू सुन्नुहोस्, What kind of spirit is in you? तपाईँ भित्र कस्तो खालके आत्मा छ? I have told you what Jesus said. मैले तपाईँलाई भने येशूले के भन्नुभएको The थियो? spirit of Satan is the spirit of stealing,
killing and destroying. शैतानको आत्मा चाहिँ चोर्ने मार्ने र नष्ट पार्ने आत्मा हो। I do not know how many families in this area are weeping. मलाई थाहा छैन कतिवटा परिवार यो क्षेत्रमा रोइरहेको छ। Our son is dead. मेरो छोरा मरेको छ, My husband is dead. मेरो लोग्ने मरेको छ। One woman told me in this northeast, यो उत्तर पूर्वमा एउटा स्त्रीले मलाई भन्यो, my mother and I were reaping the harvest. मेरो आमा र मैले कटनी गरिरहेको थियौँ, Suddenly we heard gunfire अचानक हामीले बन्दुकको आवाज सुन्यौँ, and my mother fell down dead. मेरो आमा चाहिँ लडेर मर्नुभयो। My dear people, मेरो प्रिय मित्रहरू, what kind of spirit is that? त्यो कस्तो खालको आत्मा हो? It is the spirit of Satan. त्यो शैतानको आत्मा हो, It's not the spirit of truth. त्यो सत्यको आत्मा होइन। The Bible says बाइबलले भन्दछ the law came by Moses, व्यवस्था चाहिँ मोसाद्वारा आयो, but truth and grace came by Jesus Christ. अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा आयो। Mercy and truth. दया र सत्यता, Where do you see mercy and truth? दया र सत्यता तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ? In a court of law today, अदालतमा आजकल many people, including judges, will tell you न्यायाधीश र अरू मानिसहरूले तपाईँलाई भन्ने छन् it is very difficult to find truth in our law courts. अदालतमा सत्यता पाउन एकदमै गाह्रो कुरा छ। Everywhere lies, सब जग्गा झुट, false cases, झुटा मुद्दाहरू, false witnesses. झुटा साक्षीहरू। What does the Bible say? वचनले के भन्दछ? Thou shalt not be a false witness. तिमीले झुटा साक्षी दिने छैनौ। A man said to me, एउटा मानिसले मलाई भन्यो, I gave a false witness in the court, मैले अदालतमा झुटो गवाही दिए and this poor man was put in prison. अनि त्यो गरिब मानिस जेलखानमा हालियो। त्यसले गर्दा False witness, झुटा गवाही, lies, झुट, no truth. सत्यता नै छैन। Why is this? किन That यस्तो the छ? spirit of Satan has filled the land. किन शैतानको आत्माले चाहिँ यो जग्गालाई भरिदिएको छ? Blood everywhere, हर terrorists everywhere. हर जग्गा रक्तपात, हर जग्गा आतंकवाद, Fear everywhere. हर जग्गा डर, People not even walking on the street. मानिसहरू बाटोमा हिँड्न पनि सकेको छैनन्। Are we like some birds? You know, by the time the sun sets, the birds fly away to their nests. के हामी चराहरू जस्तो हौ? चराहरू घाम डुब्ने बित्तिकै आफ्नो गुडमा गइहाल्छन्। And I think many people in this area fly away to their little houses. अनि म सोच्छु धेरै मानिस यो जग्गामा आफ्नो घरमा गइहाल्छन्। It is said, we are afraid to go in the dark. अनि उनीहरूले भन्छन् हामीलाई राति अँध्यारोमा बाहिर जान डर लाग्छ। We have electric lights, हाम्रोमा बिजुलीको बत्तीहरू छ, but तर there is no light in the heart. हाम्रो हृदयमा कुनै ज्योति नै छैन। There is no truth in the heart. हृदयमा कुनै सत्य नै छैन। What is this? How many people to be destroyed by these evil spirits? कति मानिसहरू चाहिँ यो दुष्ट आत्माले नाश पार्ने हो यसरी। One man who used to practice black magic, एउटा मानिस जसले कालो जादु गर्थ्यो, he was converted in our meetings. त्यो मानिस हाम्रो सभामा परिवर्तन भयो।
and he left his black magic. उसले आफ्नो कालो जादु छोडिदियो। What did he say? उसले के भन्यो? He said, with my black magic, I used to put strange spells on people. मेरो कालो जादुले मैले धेरै मानिसहरूमाथि टुनामुना गर्ने गर्थे। And I used to send terrible sickness on people. अनि मैले मानिसहरूमा डरलाग्दो रोगहरू पठाउने गर्दथे। And women would just bleed. स्त्रीहरू त रगत पक्षे हुन्थ्यो। Some would die. कतिजना त मरि नै हाल्थ्यो। That is the spirit of the devil. त्यो चाहिँ शैतानको आत्मा हो। See, that is the spirit of the devil that we cast out everywhere. त्यो चाहिँ शैतानको आत्मा हो जसलाई चाहिँ हामी हर जग्गा धपाउने गर्दछौँ। One man said to me in Britain, ब्रिटेनमा एउटा मान्छेले मलाई भन्यो, oh, I used to be transporting guns. म हात हतियारलाई यताउति पठाउने गर्दथे। For the terrorists. आतंकवादहरूको लागि। What? के? Are we transporting the gospel of love or are we transporting guns? के हामीले सुसमाचार प्रेमको सुसमाचारलाई पठाइरहेको छौँ वा हतियारहरूलाई पठाइरहेको छौँ? What did Jesus say? येशूले के भन्नुभयो? I will give you the comforter. म तिमीहरूलाई सल्लाहकार दिनेछु। Where is the comforter? त्यो सल्लाहकार कहाँ छ? There is no comfort. I don't see comfort in the politicians. म कुनै नेताहरूमा त्यो सान्तवना देख्न सक्दिनँ। त्यहाँ सान्तवना नै छैन। I don't see comfort even in our churches. म हाम्रो गिर्जा मण्डलीहरूमा पनि सान्तवना देख्दिनँ। Oh, in Christian families also there is much fighting. ईसाई परिवारहरूमा पनि धेरै झगडाहरू छ। Husbands running away. लोग्नेहरू भागिरहेको, Wives running away. स्वास्नीहरू भागिरहेको, Leaving the children. नानीहरूलाई छोडिकिन। What is this? There is no comforter. यो के हो? यहाँ कुनै सल्लाहकार नै छैन। You had a grand marriage. तपाईको धुमधामसँग विवाह भयो। Why does a Christian bride wear white, spotless dress? किन एउटा ईसाई दुलहीले सेतो दाग बिनाको वस्त्र लगाउँदछ? Why? किन? I come as a spotless bride. किनभने म दागविहीन दुलही जस्तो भएर आउँदछु। That is a Christian marriage. त्यो चाहिँ ईसाई विवाह हो। No uncleanness in me. कुनै ममा अपवित्रता छैन। No fornication in me. कुनै मेरोमा व्यभिचार छैन। I come as a virgin. म एउटा कुवारी जस्तै आउँदछु। That is why a Christian bride wears that spotless dress. त्यसैले गर्दा एउटा मसी दुलहीले दागविहीनको वस्त्र लगाउँदछ। Some of you should come with black spotted dress. तपाईहरु कतिजनाले त कालो थोप्ला लागेको वस्त्र लगाएर आउनु पर्ने हो। Why? किन? You threw away your virginity. किनभने तपाईले आफ्नो कुवारीपनलाई फ्याँकिदिनु भयो। You threw away your purity. तपाईले आफ्नो शुद्धतालाई फ्याँकिदिनु भयो। In the Christian family, मसी परिवारमा, in the Christian church, मसी मण्डलीमा, if you take this Holy Spirit away, अगर तपाईले पवित्र आत्मालाई फ्याँकिदिनु भयो भने, then as I told you, 7 evil spirits will come. त्यहाँदेखि चाहिँ 7 वटा दुष्ट आत्मा आउनेछ। Spirits of uncleanness, अशुद्धताको आत्मा, spirits of divorce, छुट्ट नामको आत्मा, the spirits of court cases, अदालती मुद्दाहरूको आत्मा, every kind of unclean spirit. हरेक प्रकारको अशुद्ध आत्मा,
and even murder. मार्ने आत्मा पनि। What are these unclean spirits? यो अशुद्ध आत्माहरू के हो? What is my business? मेरो काम के हो? What is the business of the church? मण्डलीको काम के हो? To have a nice building, एउटा राम्रो भवन हुनु to हो, have a nice curtain, राम्रो पर्दा हुनु हो, to have a nice organ, राम्रो बाजा हुनु हो, and to have two fellows jumping up and down. दुईजना माथि मुनि उफ्रिँदै गरेको व्यक्ति हुनु हो। Is that the business of the church? के मण्डलीको काम चाहिँ यो हो? No. होइन। The business of the church is to have holy young men and holy young women. मण्डलीको काम चाहिँ पवित्र केटा पवित्र केटीहरू हुनु हो। You can't make the church the synagogue of Satan. तपाईले मण्डलीलाई शैतानको समागर बनाउन सक्नुहुन्न। When Jesus, after the miracle in Cana, कनाको चमत्कार पछाडि Jesus went into the temple. येशू मन्दिरमा जानुभयो। What did he see? उहाँले के देख्नुभयो? All merchandise, people selling this, selling that. सब व्यापारीको सामग्रीहरू मान्छेहरूले किन्दै गरेको बेच्दै गरेको। What did Jesus do? येशूले के गर्नुभयो? He overthrew the money changers' table. उहाँले पैसा साटासाट गर्नेको टेबल फ्यालिदिनु भयो। He said, take these things hence. यो चिजहरू यहाँबाट लगिजाऊ। Make not my father's house a house of merchandise. मेरो पिताको घर चाहिँ सरसामानको घर नबनाऊ। Don't make my father's house a den of thieves. मेरो पिताको घर चाहिँ डाकुहरूको ओडार नबनाऊ। What is the work we are doing as Christians? हामीले ईसाई भएर के काम गरिरहेको छौँ? We are making India 10 more times the heirs of hell. हामीले भारतवर्षलाई 10 गुना नर्कको भागेदार बनाइरहेका छौँ। That's all. त्यही हो। We are not saving India. हामीले भारतवर्षलाई बचाएको छैनौँ। My dear people, मेरा प्रिय मित्रहरू, Jesus gives us another spirit. प्रभु येशूले हामीलाई अर्कै आत्मा दिनुहुन्छ। It is the spirit of love. त्यो चाहिँ प्रेमको आत्मा हो। It's the spirit of truth. त्यो चाहिँ सत्यको आत्मा हो। It's the spirit that brings peace. त्यो चाहिँ शान्ति ल्याउने आत्मा हो। It's the spirit that brings righteousness. त्यो धार्मिकता ल्याउने आत्मा हो। It is the spirit that drives away fear. त्यो चाहिँ डरलाई हटाउने आत्मा हो। I want to be full of that spirit. म त्यो आत्माले भरिएको हुन चाहन्छु। Without that spirit, त्यो आत्मा बाहेक I would be an evil man, म त एउटा दुष्ट मानिस हुनेछु, a big hypocrite. एउटा ठुलो पाखण्डी। But with that spirit, तर त्यो आत्माले गर्दा oh, what peace. कस्तो शान्ति, Oh, what joy कस्तो आनन्द in serving others. अरूलाई सेवा पुर्याउँदाखेरि। May God help you परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून् and give you this new spirit अनि तपाईँलाई यो नयाँ आत्मा दिउन्। all over this area. सब यो A क्षेत्रहरूमा new spirit, नयाँ आत्मा, a spirit of love, प्रेमको आत्मा, and a spirit of righteousness, धार्मिकताको आत्मा, and a spirit of truth. सत्यताको आत्मा। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God. परमेश्वरलाई हामी भनौँ, Let us tell God. हामी परमेश्वरलाई I भनौँ, don't want an evil spirit, Lord. प्रभु मलाई दुष्ट आत्मा चाहिँदैन। I don't want a lying spirit, Lord. मलाई झुट बोल्ने आत्मा चाहिँदैन प्रभु। I don't want an unclean spirit, Lord. प्रभु मलाई अशुद्ध आत्मा चाहिँदैन। Give me the spirit of Jesus. प्रभु मलाई येशूको आत्मा Give दिनुहोस्, me this comforter. मलाई सल्लाहकार दिनुहोस्, Give me the spirit of truth. मलाई सत्यताको आत्मा दिनुहोस्। And to all the leaders,
सबै अगुवाहरूलाई, and to all the politicians also, सबै नेताहरूलाई पनि, that the lying spirits will run away from Nagaland, ताकि नागाल्यान्डबाट झुट बोल्ने आत्मा चाहिँ भागेर जाओस् and the spirit of truth will come. अनि सत्यताको आत्मा आओस्। Oh, gracious Father, gracious Father, ओ अनुग्रही पिता, forgive us, forgive us, forgive us. क्षमा गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई। How can we become a hindrance to souls? हामी आत्माको लागि बाधा कसरी हुन सक्छौ? Hindrance to many millions of souls. करोडौं आत्माको लागि बाधा कसरी हुनु? Give us the Spirit of Christ, येशू ख्रीष्टको आत्मा हामीलाई दिनुहोस्, that we might bring souls to Jesus. ताकि हामी येशू कहाँ आत्मा ल्याउन सकौं। And oh, visit these dear people. यो व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईले छुनुहोस्। In Jesus' almighty name. येशू ख्रीष्टको उच्च नाममा माग्दछौं। Amen. आमेन।